देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2ଟି ସ୍ଥାନ କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2022 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ସमेत ହୀରାକୁଦ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ, ଭିତରକନିକା, ଗଞ୍ଜାମର ପତି ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପୁଟସିଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଟୀର ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ 70ଟି ତମ୍ବୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 2, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 3ଟି ନୂଆ ଥାନା ନିର୍ମାଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶାଖା ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାଖା ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ତଥା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଜଣେ ଡିସିପିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପୁଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଗୋଟି ନୂତନ ଥାନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ନୂଆ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାହାଡ଼, ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଓ 42 ମୌଜା ବା ବେଣ୍ଟକାର। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ପାହାଡ଼ ଫାଣ୍ଡି, ଜଟଣୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଫାଣ୍ଡି ଓ କଟକ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଣ୍ଟକାର ଫାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ ଏହି 3ଟି ନୂତନ ଥାନା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3, ରୂପେ ଓ ଭୀମ ୟୁପିଆଇ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ କମ୍ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀମ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ P2Mକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଥିବା କାରବାର ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଭୀମ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କାରବାର ପରିମାଣର କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 1, 2021 ଠାରୁ ଲାଗୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବୈଠକ ପରେ 30 ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସଚିବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 91,913 ୱାର୍ଡରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 2017ରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,61,00,000 ଥିବାବେଳେ ଏଥର 2,63,00,000 ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜାଳ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ହେଲେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 19 ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ହେବେ ନୂଆ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ହେବେ ନୂଆ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏନେଇ କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ IPS ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଡିଜିପି ଭାବେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁଇନ୍ଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ମାସରେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 7, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହୋଇପାରିବ, କହିଲେ ରାଜୀବ କୁମାର।
काली 3 दिनिया गस्तरे ओडिशा आसी पहुंची नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार। प्रथम दिन में से राज्यर विभिन्न समस्या को नहीं एवं विकास पथरे आगे चली ओडिशा को आहरी किपरि आगक नियाजिबो से नहीं राज्य सरकार आलोचना करिसेंती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किपरि मिसी विकास दिगरे कार्य करि परिबे से नहीं आलोचना होईछि। बैठक पर राजीव कुमार कहिसेंती जे 2011 रु 2020 मध्य देश तुलन में राज्य में मुंडपिछा आय बढ़ी। कुपोषण क्षेत्र में राज्य भल काम करिछि। विकास को अभिवृद्धि गरीब लोकों कार्य सह आकांक्षी जिले में भल कार्य कौन पदक्षेप नियाଯାଇ पारिबो से नहीं आलोचना होईछि। राज्य में खनिज पदार्थ भरी रही जेतिकी खनिज पदार्थ अछि ओडिशा देशर ऑस्ट्रेलिया होई पारिबो सह राज्य को अधिक निवेश किपरि आसिबो से नहीं पदक्षेप नियाଯିबो। नंबर 8 सरकार चिंता बढ़िले डाक्तर 17 रु धर्मघट पर चेतावनी। देश में कोविड महामारी विरुद्ध में लड़ुवा बेले डाक्तर माने देशव्यापी धर्मघट डाकरा देइछंती। NEET PG 2021 काउंसिलिंग और नामलेखा प्रक्रिया को त्वरान्वित न कले आसंता 17 तारिख रु रेसिडेंट डाक्तर माने काम बंद करिवे। सबु प्रकार स्वास्थ्य सेवा एपरिक जरूरीकालीन सेवारे नियोजित डाक्तर माने भी धर्मघट को जीवे बोली धमक देइछंती। एनी रेसिडेंट डाक्तर महासंघ पक्षरु केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडव्य को पत्र लिखि दाबीपत्र दि जाइछि। नंबर 9 पीएम केयर्स रे मोदी को नाम और फोटो व्यवहार नहीं केंद्र सरकार को नोटिस। बहुचर्चित पीएम केयर पांठी सरकारी नुहे बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करिबा परे एही वेबसाइट रु प्रधानमंत्री नाम और फोटो हटेइबा दाबी उपरे जवाब लोड़िछंती बॉम्बे उच्च न्यायालय। ए संपर्क में मुख्य विचारपति दीपंकर दत्त और विचारपति MS कार्निक को नहीं गठित खंडपीठ यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली दर्शाई सरकार को नोटिस जारी करिसेंती। केंद्र सरकार को एथिपाई पीठ 2 सप्ताह समय देइछंती। शुणाणी करी पीठ कहिसेंती जे कोविड समय 2020 मार्च रे केंद्र सरकार गठन करिथिबा एही पांठीर अध्यक्ष प्रधानमंत्री थिबारु यह सरकारी बोली लोकंक धारणा सृष्टि होइथिला। प्रतिरक्षा और स्वराष्ट्र मंत्री यार सदस्य एवं सरकार यार प्रायोजक थिबारु लोके एहाको एक जातीय पांठी बोली विश्वास करी अकुंठ दान करिथिले। एही पांठी को हजार हजार कोटी टंका दान मिलिथिला। परे सरकार अदालत को यह सरकारी पांठी नुहे बोली सत्यपाठ जरिए जनइबा परे प्रधानमंत्री नाम और फोटो एथिरे लगाजिबा असमीचीन बोली आवेदनकारी जहाँ दर्शाइछंती ताहा जुक्तियुक्त। एही परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री नाम और फोटो व्यवहार यथार्थता संपर्क में जवाब अपरिहार्य। नंबर 10 राज्यव्यापी एसपी ऑफिस घेरिला कांग्रेस। कांग्रेस भवन भितर पशि छात्र कांग्रेसर कर्मी मानक पुलिसर बर्बर आक्रमण प्रतिवाद रे काली राज्य तमाम समस्त एसपी ऑफिस आगे कांग्रेस पक्षरु घेराव होईछि। एही घटनार विचार विभागीय तदंत कांग्रेस दाबी करिथिया बेले शीघ्र तदंत करिबाकू दल कहिछि। नचेत पुलिस कमिशनर को अंडा और पथरमाड़ कराजिबो बोली कांग्रेस चेतावनी देइछि। कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार राउतराय काली भुवनेश्वर डीसीपी ऑफिस घेराव रे शामिल होई घटनार तुरंत जुडिशियल तदंत करी दोषी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान निमंते दाबी करिथिया बेले विधायक तारप्रसाद बाहिनीपति कोरापुट एसपी ऑफिस घेराव बेले भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिशनर को टार्गेट करिसेंती। नंबर 11 ओडिशा रे निर्माण पुनरुद्धार और उन्नतीकरण प्रकल्प को मंजूर कले गडकरी। केंद्र सड़क परिवहन राजपथ मंत्री नितिन गडकरी 4 लेन विशिष्ट केसिंगा आरओबी सड़क प्रकल्प निर्माण को मंजूरी देइछंती। कलाहांडी जिला केसिंगार 201 नंबर जातीय राजपथर 176 किलोमीटर ठारे लेवल क्रॉसिंग संख्या आरओबी 172 पई भूमि अधिग्रहण को मध्य मंजूर कर जाइछि। एही प्रकल्प पई 324.09 कोटी टंका व्यवहार कर जाइछि। एकाधिक ट्वीट रे केंद्र मंत्री श्री गडकरी सूचना देइछंती जे आंध्र प्रदेशर 30 नंबर जातीय राजपथर 2 लेन विशिष्ट पेभट सोल्जर सहित 170+700 रु 234+567 भागर पुनरुद्धार एवं उन्नतीकरण कराजिबो। एही प्रकल्प पई 388.70 कोटी टंका खर्च कराजिबो। नंबर 12 बिजु स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट हेल्थ कार्ड सामिल है सारा ओडिशा। मालकानगिरी अगस्ट 20 तारिख में आरंभ होइतिबा सेवा प्रतिबद्धतार ए अभियान काली जाजपुर उद्यापित होइछि। राज्यर 96 लाख परिवारर 3.5 कोटी लोक सामिल होइछंती बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार स्मार्ट हेल्थ कार्ड कार्यक्रम रे। राज्यर गरीब लोकंक पई सबुदिन पई आनिछि चिकित्सा खर्चरू मुक्ति। काली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए केन्द्रापड़ा जाजपुर जिले में बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अधीन स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटनर शुभारंभ करिसेंती। या सहित राज्यर 30 टी जिला एही योजना रे सामिल होइछंती। केन्द्रापड़ार 11.5 लाख लोक यह सुविधा पाइबा बेले जाजपुर 15,40,000 लोक स्मार्ट कार्ड पाइबे। मुख्यमंत्री केन्द्रापड़ा जिले में 1500 कोटी अधिक टंकार विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ करथिले। जाजपुर में मुख्यमंत्री 2000 कोटी टंका प्रकल्पर शुभारंभ करथिले। नंबर 13 डिसेम्बर 16 रु सकाळ 5:30 श्रद्धालुओं प्रवेश अनुमति।
कोविड-19 महामारीर संभावित तृतीय लहर को दृष्टि रखी श्रीमंदिर पर नुआ एसओपी जारी होईछि। नुआ एसओपी 2021 डिसेम्बर 16 तारिख ठारू लागू हेबो। मंदिर खोला रहिबा समय श्रद्धालु माने दर्शन पर पूर्वाह्न 5:30 ठारू राति 9:30 जाए प्रवेश करिपारिबे। कोविड-19 समय भिड़ को दृष्टि रखी श्रीमंदिर साधारण दर्शकों 2021 डिसेम्बर 31 तारिख एवं 2022 जनवरी 1 तारिख बंद रहिबो। सेहीपरि गत अक्टोबर 13 तारिख रे होइतिबा आदेश अनुसार प्रति रविवार श्रद्धालु दर्शन बंद रहिबो। नंबर 14 कोविड-19 बटिका क्लिनिकल परीक्षण रे 90% प्रभावशाली कहिला फाइजर। आंटीभाइराल कोविड-19 बटिकार चूड़ांत विश्लेषण रे डाक्तरखाना रे भर्ती हेबा एवं विपद संकुल रोगी मानकर मृत्यु रोकिबारे 90% फलप्रदता देखा जाइछि, जहाँ कोविड भूताणुर द्रुत संक्रमण हेउथिबा नुआ प्रजाति ओमिक्रॉन विरोध में यह प्रभाव बजाय रखिछि बोली कुहाଯାଇଛି। अमेरिकार औषध निर्मातांक मंतव्य मंगलवार दिन आसीछि जे गत मासरे प्राय 1200 लोकंक मध्यवर्ती फलाफल उपरे आधार करी प्लेसेबो तुलन में डाक्तरखाना रे भर्ती हेबा किंबा मृत्यु को रोकिबारे मौखिक औषध प्राय 89% प्रभावशाली थिला। मंगलवार दिन प्रकाशित तथ्यर अतिरिक्त 1000 लोकंकु निया जाइछि। प्लेसबो प्राप्तकर्तांक मध्य 12 जनकर मृत्यु होइथे बेले फाइजर चिकित्सा ग्रहण करिथिबा परीक्षण रे केही मरी नाहंती। लक्षण आरंभ हेबार किछि समय परे फाइजर बटिका प्रति 12 घंटा रे पुरातन आंटीभाइराल राइटोनोविर सहित निया जाए। नंबर 15 असंभव हेला संभव। प्रथम थर पई सूर्य को स्पर्श कला नासार महाकाश यान। प्रथम थर पई मनुष्य द्वारा निर्मित गोटिए वस्तु सूर्य को स्पर्श करिबा परे एकदा असंभव बोली मने हेउथिबा कथा संभव होईछि। घटनाटी हेला नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा प्रेरित एक महाकाश यान सूर्यर कोरोना को स्पर्श करिछि। कोरोना होछि प्राय 2 डिग्री फारेनहाइट विशिष्ट अत्यंत उत्तप्त परिवेश। पार्कर सोलार प्रोब नाम उक्त रॉकेट शिप एप्रिल 28 तारिख दिन सूर्यर सब पर वायुमंडल कोरोना मध्य सफलतार सह प्रवेश करी उड़ी जीवा बेले सूर्यपृष्ठर कणिका एवं चुंबकीय क्षेत्रर नमूना संग्रह करिछि। हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन स्थित सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स सदस्य मानक समेत बहु संख्यक वैज्ञानिक एवं इंजीनियर सम्मिलित उद्यम बड़े मनीष ई ऐतिहासिक मुहूर्त हासिल करिपारिछि। उक्त महाकाश यान रे थिबा मुख्य उपकरण सोलार प्रोब कप टी सेमाने निर्माण करिसंती। नंबर 16 एबे भोटर परिचय पत्र सह लिंक हेबो आधार। देश में निर्वाचनी संस्कार पर क्षेत्र प्रस्तुत होईछि। काली केंद्र कैबिनेट निर्वाचनी संस्कार पर एक बिल को मंजूरी देइछि। देश में निर्वाचन व्यवस्था रे संस्कार आनिबा सह याकु निरपेक्ष पारदर्शी करबाकू एही बिल रे केतेक व्यवस्था रहिछि। एथिरे थिबा व्यवस्था अनुसार आधार सह भोटर परिचय पत्र को लिंक करा जिवो। एथिमे भारतर निर्वाचन आयोग बारंबार दाबी करि आसुथिले। अन्य पक्षरे साबालक हेबा परे भोटर माने निजकु सहजरे पंजीकरण करि पारिबे। एबे थिबा व्यवस्था अनुसार जनवरी 1 परे जोमानक बयस 18 वर्ष होइथिबो सेमाने पंजीकरण करि पारिबे। किंतु प्रस्तावित नुआ व्यवस्था अनुसार एही सुजोग गोटी वर्ष रे 4 थर मिली पारिबो। यह सहित सर्विस अर्थात सामरिक बाहिनी कर्मचारी भोटर मानक पई इलेक्टोरल आईन को लिंग निरपेक्ष करा जिवो। नंबर 17 विश्व में ओमिक्रॉन भड़ी द्रुत बेगरे अन्य कौनसी वेरिएंट व्यापी नथिला कहिला विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोविड्र ओमिक्रॉन वेरिएंट जो बेगरे विस्तार लाभ करुछि विश्व में पूर्वर कौन वेरिएंट एभली बेगरे व्यापी नथिबा कथा मंगलवार दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि। गणमाध्यम को विश्व स्वास्थ्य संगठनर महानिर्देशक टेड्रस आधनम गेब्रेसियस कहिसंती संप्रति 77टी देश ओमिक्रॉन मामला रिपोर्ट करिसंती। किंतु वास्तव कथा हेउछि एजाबत चिन्हट होई पारि नथिले मध्य अधिकांश देश में संभवतः ओमिक्रॉन रहिछि। ओमिक्रॉन जो बेगरे विस्तार लाभ करुछि सेभली बेगरे पूर्वर कौन वेरिएंट विस्तार लाभ करिथिबा आमे देखि नथिले। फलप्रद हेबा भली पदक्षेप ग्रहण करी ओमिक्रॉन विस्तार को देश माने निश्चय प्रतिरोध करि पारिबे बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि। केवल टीका कोनोसी देश को ई संकटर मुक्ति देई पारिबो नाही। नंबर 18 गत 24 घंटा भितर राज्य में 218 पॉजिटिव चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 218 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। अनुगुल 2, बालेश्वर 1, भद्रक 1, कटक 15, देवगढ़ 2, गंजाम 5, जगतसिंहपुर 2, जाजपुर 4, झारसुगुड़ा जड़े, कलाहांडी 2, केन्द्रापड़ा 3, खोर्धा 117, कोरापुट जड़े, मयूरभंज 7, नयगढ़ 2, पुरी 3, रायगढ़ 1, संबलपुर 7, सुंदरगढ़ 14, स्टेटपुल 28 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। यासह 2 जनकर मृत्यु होइछि। समग्र देश में 24 घंटा मध्य 6984 नूतन संक्रमण और 247 मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। नंबर 19 भारत सह आणविक जैविक युद्ध पर निजको प्रस्तुत करुछि चीन सेना।
भारत सहित संभाव्य युद्धर मुकाबिला ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଚୀନ। ଏଥିପାଇଁ ତିବ୍ବତରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା ଚୀନ ସେନା ବା ପିଏଲଏ। ପିଏଲଏର ମୁଖପତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅସଲି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ମୁଖପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇନଥିଲେ ବି ଏହା ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଚୀନ। କାରଣ ଭାରତ ଏକ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ। ଏଣୁ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ, ରାସାୟନିକ, ଜୈବିକ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚୀନ ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସକୁ ଚୀନ ସେନାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଲିଟାରୀ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ତିବ୍ବତ ମିଲିଟାରୀ ରିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଷିଆ ନାଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସୀମାରେ 1 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କଲା ମସ୍କୋ। ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହୁଁଛି ବିଶ୍ୱ। ଏହି ବିବାଦର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ରୁଷିଆ। ପୁଣି ରୁଷିଆ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଚୀନ। ୟୁକ୍ରେନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଯୁଦ୍ଧଯାନ ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ନାଟୋ। ରୁଷିଆ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ତାହାର ଚରମ ପରିଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏନବିସିର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରୁଷିଆ ସମର୍ଥକ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାଠାରୁ ମାତ୍ର 50 ୟାର୍ଡ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ରୁଷିଆ ସପକ୍ଷବାଦୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ସାମରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ମାଓ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ 483ଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର। ଦେଶର ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 2542ଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 483ଟି ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କାଲି ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବସିଂ ଚୌହାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି କହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବୁମ୍ ଛଡ଼େଇ ନେବା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଜୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଶିଷ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହାତରୁ ବୁମ୍ ଛଡ଼େଇ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଧାରାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ବୁମ୍ ଭିଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆହତ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବରୁଣ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାମିଲନାଡୁର MI-17 ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବରୁଣ ସିଂଙ୍କର କାଲି ସକାଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 24 ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ପାରଦ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଆସିଛି ଶୀତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଥରୁଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପାରଦ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିଛି। ଫଳରେ ଜାଡ଼ରେ କମ୍ପୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପାରଦ। ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 19.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠିକାର ଶୀତ ନିଆରା ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ପ୍ୟାକେଜ ଖାଦ୍ୟର ଲେବୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ରଖିବ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଭାରତର $25 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପ୍ୟାକେଜ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ଲେବୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତହିଁରେ ଥିବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୁଣ, ଚିନି ଓ କୃତ୍ରିମ ଚର୍ବି ପିଲାଙ୍କ ମୋଟାପଣକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଖାଦ୍ୟ କିଣିଲା ବେଳେ ମାଆମାନେ ଉଚିତ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ ବୋଲି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ରୂପାୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଲେବୁଲରେ ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
नंबर 26 जिओ लॉन्च कला 1 टंकार प्लान 30 दिन पर्यंत पाइबे एसबू फायदा। रिलायंस जिओ सबुठु सस्ता प्लान आरंभ करिछि। एही प्लान रो मूल्य सुनिले आपण आश्चर्य होई जिवे। जिओ जो प्लान लॉन्च करिछि ताहार मूल्य 1 टंका रहिछि। एही प्लान माई जिओ ऐप रे तालिकाभुक्त होइछि। एही प्लान सेमानक पई लाभप्रद हेबो जो माने केवल सिम को सक्रिय रखिबाकू चाहंती। एही प्लान रे कोनोसी कॉलिंग एवं एसएमएस रो सुविधा नाही। 1 टंकार एही प्लान 30 दिन रो वैधता सहित आसुछि। एथिरे केवल 100 एमबी डाटा रहिछि। डाटा सरीबा परे इंटरनेट स्पीड 60 केबीपीएस को खसी जिवो। नंबर 27 यूनेस्को ऐतिह्य सामिल है कोलकाता दुर्गा पूजा। कोलकाता प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को मिली अंतर्जातीय स्वीकृति। यह महोत्सव को यूनेस्को ऐतिह्य सामिल कर विशेषकर यह इनटेंजिबल हेरिटेज स्थान मिली अर्थात यह भाववेग ऐतिह्य अंतर्भुक्त कर बुधवार यूनेस्को पक्षर घोषणा कर गत डिसेम्बर 13 रु 18 मध्य यूनेस्को पक्षर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में यह निष्पत्ति होईछि। पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानर्जी ट्वीट करी कहिसेंति जे बेंगल पई गर्वित मुहूर्त। यह केवल एक पर्व नुहे बरं एहाठारु ढेर अधिक। नंबर 28 रोहितंक सह विवाद चर्चा को नहीं मुह खोलिले विराट कोहली। रोहित शर्मा विराट कोहली मध्य विवाद को नहीं जारी रही चर्चा रे नुआ ट्विस्ट आसी। रोहित कैप्टेनशिप रे विराट खेलिबा को चाहूनाहांती और यह कारण से दक्षिण आफ्रिका विपक्ष दिनिकिया सीरीज रे विश्राम नेबाको चाहुथिबा खबर प्रकाश पाइथिला। एही सबु रिपोर्ट क्रिकेट प्रेमी को व्यथित करिथिया बेले भारतीय क्रिकेटर भविष्य को नहीं असमाहित प्रश्न सृष्टि होइथिला। हेले प्रथम थर ए प्रसंग में मुह खोलिछंती विराट कोहली। से रोहितंक कैप्टेनशिप रे खेलिबा को प्रस्तुत थिबा कहिछंती। एथिसह दक्षिण आफ्रिका विपक्ष दिनिकियार चयन पई से उपलब्ध रहिबे और केबे हेले बीसीसीआई को विश्राम नेबाको आवेदन करि नथिबा स्पष्ट करिछंती। नंबर 29 दिलप्रीतंक हैट्रिक विजय स्वाद चाखिला भारत। स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह हैट्रिक गोल बड़े डिफेंडिंग चैंपियन और ओलंपिक ब्रोंज पदक विजेता भारत बुधवार आयोजक बांग्लादेश को 9-0 गोल रे हरई एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंटर प्रथम विजय हासिल करिछि। भारत पक्षर दिलप्रीत हैट्रिक गोल स्कोर करते बेले जर्मनप्रीत सिंह 2टी, ललित उपाध्याय, आकाश चोपड़ा सिंह और मनदीप मोर और हरमनप्रीत सिंह गोटे लेखाएं गोल देइछंती। आसंता 17 तारिख में भारत तार तृतीय मैच रे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेटिबो। नंबर 30 महिला क्रिकेट विश्वकप 2022 मुहांमुही हेबे भारत पाकिस्तान। आगामी वर्ष हेबाकुथिबा महिला क्रिकेट विश्वकप मैच सूची घोषणा करिछि आईसीसी। ए टूर्नामेंट न्यूजीलैंड रे आयोजित हेबो आउ ए विश्वकप रे पुणी भारत पाकिस्तान मुहांमुही हेबे जो मैच को क्रिकेट फैन चाहि रहिछंती। एही विश्वकप 4 मार्च रो आरंभ हेबो आउ 3 एप्रिल रे फाइनल खेला जिवो। मैच सूची अनुसार भारत पाकिस्तान उभय निजर प्रथम मैच रे परस्पर को भेटिबे। ए मैच मार्च 6 तारिख रे ओवल ग्राउंड रे खेला जिवो। एही महिला विश्वकप रे मोट 8टी दल शामिल हेबे। फाइनल समेत मोट 31टी मैच खेला जिवो आउ 6टी भेन्यू रे ए मैच खेला जिवो। ए टूर्नामेंट पई ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को एंट्री मिलिथिला। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।